ठीक अच्छे प्रेज वस्त्र बोलवाटा किसी ना एक्चुअली तांकरी गौरव ही हमको गुड़ा अच्छे ताहा ही वस्त्र परी अटे एक्चुअली वस्त्र परी हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीष्ट उत्थापित होला परे कौन देखा पाइले शिष्य माने तांकर शरीर को जो वस्त्र गुड़ाई के रखा ही थिला ताहा सेमिति ही फोल्ड करा ही की रखा ही छी कबर रे इट इज फोल्डेड शरीर को जिमती राउंड अप कर कबर रे रखी दियंती सेटा फोल्ड करा ही कि अछि ओपन करा ही नहीं से भीतर से बाहरी पड़ी तथापि जेतेले देखा गले से वस्त्र पिंधिला परी ही देखा गले तांको सांसारिक वस्त्र दरकार पड़लानी दैट इज एक्चुअली ग्लोरी अक्षय शरीर रो क्वालिटी एटा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल ड्रेसेस हमको दरकार नहीं हालेलुया तो आम्भ मानकर धार्मिक धर्म कर्म साधु मानकर धर्म कर्म प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त नहीं आम्भ मानकर आत्मिक स्वभाव आम्भे माने पाइथिबा परित्राण एई सब वस्त्र रूपे हमको गुड़ाई की रखी प्रेज द लॉर्ड विशेष करी जते बेला हमें प्रभु को पाओ आमे पुणी प्रभु को ही धारण करियोछ केबे पढ़िले कि गलाती 3:27 गलाती पत्रिका 3 अध्याय 27 पद जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्टंको उद्देश्य रे बाप्तिजित होइछ तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्टंको परिधान करियछ हालेलुया ख्रीष्ट निजे एक गारमेंट एक वस्त्र पुणी आम मानक पई तो ख्रीष्ट बोल कहले पैंट शर्ट की नहीं नहीं से हमको गुड़ाई की रखी और जिते ख्रीष्ट को धारण करू और जिते बेले आम धार्मिक गणित हो जिते बेले ख्रीष्ट रक्त रे आम आवरी हो से जिते मन को पवित्र करते ये सब वस्त्र रूपे आम्भ मान को पाप को गुड़ाई की रखे कवर्ड धीरे धीरे क्या होता है जिते आम घा हुए कि नहीं जिते घा हुए कि माड़ बाजला कि आघात गोटे पाइलु आम बैंडेज करके कवर करू नहीं कारण बाहर वायरस कि कौन से जीवाणु कौन को धरिकी और सेप्टेक नटा कवर कर देखिए रखती तो कवर करी 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 के दिन पर देखला बेलू पूरा सुखी जाए घा न था तो सेमिति प्रभुंकर रक्त प्रभुंकर धार्मिकता प्रभुंकर पवित्रता यही सब आम्भ मानकर आम जिते बेले धारण करू कौन हुए आम्भ मान पाप को धीरे धीरे ताहा मेडिसिन जिमिति घा को सुस्थ कर दिए आम मानकर पापर दाग क्षत ये सब क्लीन कर दिए सुस्थ भी कर दिए क्लीन भी कर दिए और ताहा आम एथिपाई धरी रखू कि काढ़ी देले आउ थरे जेपरि आम पापी न हेबु बोली एबे धरंतु एई वस्त्र उठी गला व्हाट विल हैपन आमे पापी नहु कि समागम तंबुरे जेते सेवार पात्र गुड़िक थिला मूसांकर समय समागम तंबु यही सब पात्र गुड़िक यही सब पात्र देखा सुना परी देखा यज्ञ वेदी प्रक्षालन पात्र दर्शनीय रोटीर मेज दीप वृक्ष सुवर्ण वेदी आ नियम सिंधुक उपरे पापाच्छादन ये सब गोटे आत्मिक अर्थ अच्छे मैंने मंडली रे कौन थिबा आवश्यक यही सब मान को बुझाए आउ समागम तंबुरे जिमिति सजा होती देखो क्रूस उपर लगुच कि नहीं ए समागम तंबु एक्चुअली नूतन नियम मंडली को बुझाए 5टा विषय को बुझाए से गोटे है मंडली किमिति थिबा आवश्यक हाँ मंडली रे कौन कौन थिबा आवश्यक प्रत्येक ये सब क्वालिटीज को बुझाए ओके पॉइंट सेटा नहीं पॉइंट कौन माने जिते ये सब बनाउथिले परमेश्वर कहले तुमे सित्तीम कास्ट को धरिकी आस
ଆଉ ସେ କାଠକୁ ତୁମେ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲରେ ପ୍ଲେନ କରିକି ଚାଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାକୁ ସୁନାରେ ମଡିବ, କଭର ୱିଥ ଦ ଗୋଲ୍ଡ। ଆରେ ମୁଁ କହେ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ରେ ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନା ନା ନା, କାଠକୁ ଆଣିକି କାଠକୁ ଗୁଡାଇବାର ପଡେ। ତ ସିତିମ କାଷ୍ଠ କେମିତି କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସିତିମ କାଷ୍ଟର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମର ଏରିଆରେ ଯେମିତି ସେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ ର ସାଇଡ ରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥାଏ କି ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ଗଛ ସେ ପତ୍ର ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର પર ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ନୁହେଁ, ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇକି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ବଢେ କି ନାହିଁ ରୋड ସାଇड को, ସେଇ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ ର ସାଇଡ କୁ ବଢେ। ଏତେ ଡେଞ୍ଜର କଣ୍ଟା, ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟା, କୋଟା ପାଇଁ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର ଫଳ ଥିବ ବୋଧେ, ସେଟା ବୋଧେ ଛେଳି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ମାନେ କୋଟା ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ବଢେ କି ତାହା କାଟିକି କାଠ ଚୁଲିରେ ପୋଡାଇବା ପାଇଁ ଛଡା କୋଟା ପାଇଁ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଅନନେସେସରି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଜର ଭୂମି ଯାହା ଥିବ, ବେକାର ଭୂମି, ସେଇଠି ବଢେ। କିଏ ବି ଲଗାନ୍ତିନି, କେମିତି ବଢେ? କଣ୍ଟା ଗଛ ତ ବଢେ ଆଉ କେউ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗାଇବେ କି? କାଟିକି ତାକୁ କଣ ନିଆଁରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଛଡା କୋଟା ପାଇଁ ନୂଆ ପଇସା ପାଇଁ କାମ ନଦେବା ଗଛ। ତ ସେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଡ ବଡ ସାଇଜରେ ତାହା ବଢେ। ଓକେ ନା? ତ ପ୍ରାୟ ତାହା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେକ୍ ଗଛ, ଏସବୁ ରୋଜଉଡ ଗଛ ଯାକ ଅଲଗା ଯାକ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ତାହାର କ୍ୱାଲିଟି ପରି କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ଏଟା। ଏ ସୁତିମ କାଷ୍ଟ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। वी आर यूजलेस पीपल, व्हाई वुड गॉड नीड अस? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କୁକୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମାଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର କଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପାପୀ ହେଲୁ, ଆମର ଜୀବନ କାଟିକି ନିଆଁରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଛଡା ନୂଆ ପଇସା ପାଇଁ କାମ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ କାଠକୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାପରେ ପ୍ରଭୁ କାଟିକି ସୁନାରେ ଗୁଡେଇକି ତାଙ୍କର ଗୌରବର, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଏକ ସେବାର ପାତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ତ? କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନାରେ ବନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି କି? ଏତେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ? ନା ନା ନା। ଏ ଯୋଉ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ପାପାଚ୍ଛେଦନ ପ୍ଲେଟ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି କିରୁବ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଛବି, ଏଇ ପାପାଚ୍ଛାଦନର ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପ୍ଲେଟ ଲିଡ୍ ଆଉ ସେ ଦୂତ ପୁରା ପ୍ୟୁର ଗୋଲ୍ଡ, ବାକିଟା ସିତିମ କାଷ୍ଠ ଆଉ ସୁନାରେ ଗୁଡା ହେଇଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ପାପାଚ୍ଛେଦନ ଟୋଟାଲି ପ୍ୟୁର ଗୋଲ୍ଡ ରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ବାକିଟା ସବୁ ବନେଇ, ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଅଟେ, ପିତ୍ତଳର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ବାକି ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ଅଟେ। ତ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, ତାହାକୁ କାଠ ଆଣିକି ଗୁଡାଇବା ଦରକାର କଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୂତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଦଳ କଏର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଏର ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ପରି ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସିକି ଯଦି ମରିୟମକୁ କିଛି ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦୂତ ମାନେ ଆଜି ସୁସମାଚାର କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଦୂତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇ ନଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ତ ନୁହେଁ। वी आर नॉट वर्दी फॉर दिस। କେମିତି କାହିଁକି ଆମେ ଗର୍ବୀ ହେଉଛୁ ଜଣା ବି ପଡୁନି। ଦେଖ ପୁରା ହାଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ପଦ ପଢୁଥିଲୁ ରେ? सर गालातियो 3:37। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି। ୱାଓ।
He has covered us. ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଗୁଡାଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:8 ସବୁବେଳେ 7 ପଢିଥାଉ, 8 ଟିକେ ପଢ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। Wow. Only love. ଆମେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ପାପୀ ନୁହଁ ବୋଲି ବାଟ ନାହିଁ। We are ପାପିକା। ଏ ଯୋଉ ଗୁଡାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେବାର ପାତ୍ର, ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଘିସିକି ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ଭିତରେ କଣ ଜଣା ପଡିବ? अरे काठ का भीतर है सत्य का, जो अंदर जो चीज है ना वो काठों का, अंदर जो चीज है ना वो पापी का। वी आर सिनर्स ओनली। तांकोरी अनुग्रह बोली से क्षमा करले, नंबर 1, नंबर 2 धौत करले, नंबर 2, नंबर 3 धार्मिक गणित करले। फ्री फ्री आमे किछि धर्म कर्म करि न, आमे केते पवित्र लोक बोली से हमको प्रेम करनांती, पवित्र करी छंती, धार्मिक मानी छंती। आज्ञा ही नोज हम अंदर में क्या है उनको पता है। तांकुरी प्रेम आम पाप को देखी से जहा रागिबा कथा, तांकुरी प्रेम लागे ताक से चापी की रखी अणदेखा करुछंती बोलला परिया। Praise the Lord. तो जे पर्यंत ए पापमय शरीर छाड़िबो नहीं, से पर्यंत आमे पापी होटू बोलिबार कौन कहबे ए मार्क दागटा छाड़िबो नहीं। बुझले कि आपको जनाउथिली सही जोर्दन नदी पार करबा समय रे ही जनाउथिला आपको। यहोशुआ 5 अध्याय 2 पद टिके पढ़ो बेटा। यहोशुआ 5:2। ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଶିଳାର ଛୁରୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସୁନ୍ନତ କର। गोटे मिनिट। द्वितीय थर सुन्नत ऑलरेडी सुन्नत हेइछन्ते सेमाने, किंतु जोर्दन पार कला बेले आउ थोर पार करिकी आउ थोर सुन्नत करा गला पार कला परे। आई मीन काहे की बोल कले 9 पद टे पढ़ दे। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ ଘୁଞ୍ଚାଇଲୁ, ଏହେତୁ ଆଜି ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଗିଲଗଲ ଘୁଞ୍ଚିବାର ରହିଲା। गिलगाल ऊपर गोटे मैसेज देइथिल, देखो तो पूर्ण गोटे मैसेज थी। कहां से शुरू करना है जिंदगी? गिलगाल से शुरू करना है। एलियो आ एलिसा जाउथिले आ से माने लास्ट रे जोर्दन पार कला परे अग्निमय रथ आसिकी एलियो को रैप्चर करके नहीं जानते। तो ए रैप्चर रो जो यात्रा करिथिले दी जण गिलगल रु स्टार्ट करथिले। मु परे कहबी से मेसेज बहुत आत्मिक अर्थ को बुझी पारिबार एक परिपक्व मेच्योर आत्मिकता प्राप्त हेबा प्रिय माने आउरी बांगरा जक्ष अपव्यय पुत्र आउरी जीसु से सुस्थ कले से बार्ती माई भिक्षु को पाखरे रही गलेनी समस्त बिचारा। एबे भी जेते बड़ो सभा हो 10-20 हजार लोक हन तो से बांगरा जक्ष अपव्यय पुत्र जो हाँ 3:16 चली माने परिपक्व ही नांती। प्रभु को धन्यवाद दिया मोर शेष तुरी ध्वनि समस्त मेंबर्स यूट्यूब एंड जूम ग्रुप पाई आपण माने एई गभीर शिक्षा को बुझी पारिबार स्टेटस को आसी गलेनी प्राय अधिकांश। हालेलुया। तो गिलगल अर्थ कोन? घुंचाइबा। कोन घुंचाइले? माने मिस्र रु बाहरी थिले
ମିଶରରୁ ବାହାରିକି ମଝିରେ ସେମାନେ କଣ ଆଶା କଲେ? ମିଶରରେ ତ ଆମେ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ରସୁଣ ରାଗ ମସଲା ପକା। ମିଶର ଛାଡ଼ିଲ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମିଶର ଛାଡ଼ିନ, ନାଇଁ କି? बहुत लोग हम लोग ना दुनिया से अलग हो गए, लेकिन हमारे अंदर से दुनिया अलग नहीं हुआ। एबे भी से कामना टाणी थाउछि बेले बेले। प्रभु देखिले रे कौन एमती होछंती। ଯାହା ହଉ ସେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା। କି କଥା ଏଟା, ବାପ ରେ। ମରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 400 ବର୍ଷ, ଆମର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ମିଶ୍ର ହାତ ଗୋଡର ଜଞ୍ଜିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳି ଭିତରେ କେକ୍ ଖାଇଲେ କଣ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଜାଦ ହେଇକି, ମୁକ୍ତ ହେଇକି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ମନେ ପଡୁଛି ସେଠି ଭଲରେ ଖାଉଥିଲୁ। ଆରେ ହାତ ଗୋଡର ବେଡି ଶୃଙ୍ଖଳି ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ମାଛ ମନେ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। ଆଉ ତାକୁ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖ, କାହା ତୁଳନାରେ ମାଛ ଭଲ ମନେ ପଡୁଥିଲା? ମାନାର ତୁଳନାରେ। ତାପରେ ଯେତେ ଗାଁ ସେମାନେ କ୍ରସ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ରେ କିଏ ରେ, ଜନତା ଏତେ ଲୋକ 30 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଏଟା? 30 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ପୁଣି 61,08,000 ଲୋକ ପୁଣି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସମୂହ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଲେ, 61,08,000 ପିପୁଲ ପୁଣି କୋଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ, ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଏ ରେ ଏମାନେ? ଏମାନେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଇସ୍ରାଏଲିୟ ବୋଲି କହିବାର, ହେବ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବାର। ହଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଟା? କିଣାନ ନା। ତ ଏଇଟା ସବୁ କହୁନଥିଲେ, ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆରେ ମାନେ ମିଶରର ଦାସ ନାହିଁ କି, ମାନେ ଗୁଲାମ ବାଲା। ମିଶର ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶରର ଦାସ ବୋଲିବାର ନାମ ଛାଡୁନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରୁ। ବଦନାମ ନାଇଁ, ଦୁର୍ନାମ। କଣ ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ। ଯେତେ ହାଟ କାଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରା ସେ ମଦୁଆ ଲୋକ ଥିଲା ନାଇଁ କିଏ? ଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବି ମଦୁଆ ବୋଲି ଆକା ଡାକୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପାନ ଚୋବାଉଥିଲା, ମଦ ପିଉଥିଲା। ହଁ, ଆଗର ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିକନେମ ଥିବ ସମାଜରେ, ସେଟାକୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାମ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ କି? ତ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ମାନେ ମିଶର ଛାଡିଦେଲେ, ଦାସତ୍ୱ ଛାଡିଦେଲେ, ମୁକ୍ତ ବି ହେଇଗଲେ, ତଥାପି ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ ଛାଡୁନି। ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନତ କରାଇବି ବୋଲି ସୁନତ କରାଇକି ଆଜି କିଣାଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଜାଗାର ନାମ ହେଲା ଗିଲଗଲ। ଆଗ ଭଳି ଡକାଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କାହାର ସାହସ ଅଛି କି ଆମେ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଲୋକ, କହିକି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଥରେ। ଆମର ଦମ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ हम क्या थे एक्चुअली। ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ ହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ଆମର ମାନିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି କି? କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିନାହାନ୍ତି? କରିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ କଣ କହିବା କଥା? ଆମେ ତ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାପମୟ ଶରୀର ଛାଡିବନି ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ପାପୀ ମଣିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତୁମ ବହୁତ ହେଉନ କି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ତୁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ କି, ହେଲେ କାହିଁକି ଏବେ ବି ପାପୀ ପାପୀ ହଉଛ? ଏବେ ବି ପାପୀ କା?
पापी थिलु पापी ओटु बोली आमे गोटे सेंस रे हमनकर एटीट्यूड हिसाब रे आमे स्वीकार करिबा कथा एमिति नुहे कि आमे केते प्रभु को पाइले भी आमे केते तांको रक्त रे धौतले भी आउ हमर पाप छाड़ी नहीं बोलिबा टाइप रो स्वीकार नु एटा पॉइंट कैच करंतु इट इज आवर एटीट्यूड बुझले कि गोटे पूर्वतन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थिले से तेलुगु लोक आंध्र रो से जितले प्रधानमंत्री हेइथिले तांकर फर्स्ट स्पीच रे से गोटे कथा कहले तो कहले आज मु दिल्ली रो राजा हेइथिले भी मां पाई पुओ का बोलले ओ लोक ताली 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 मारी पकैले प्रधानमंत्री है कि सारा देशर मालिक है कि भी दिल्ली रो राजा हेले भी मु किए बोली मते पचारले मु कहबी मोर मार पुओ वाओ सेमिति प्रभु हमको पवित्र गणिले भी धार्मिक मणिले भी पुत्र मणिले भी हम निजको दास बोली मणुछु कि नहीं तांको इंटरव्यू नियो प्रभु को से कहबे ये मोर पुओ परा मेरा बेटा मो पाक से इंटरव्यू नियो मु कोन कहबी नाही मु तांकर पाद पाखर दास तांकर धूली सहित तुलना करिवार योग्यता नहीं बोली मु कहबी तांको इंटरव्यू नियो से कहबे से मोर सिंहासन रे बसिबे माने आमको इंटरव्यू आमे कौन कह सिंहासन की कथा कहते आज्ञा आम से द्वार पाखर झाड़ू परटा हैं द्वार बंद पचका नहीं झाड़ू रखिब कि नहीं आमर जगह जेटा दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड जितना भी वो हमको बड़ा माने हमारा जो संस्कार होता है ना संस्कार व्हाट इज संस्कार जब जन बड़ वक्ता सहित जाइछु तो समस्त डाकी दियंते खाइबा को दे दियंते टेबल ऊपर आमे जेतु जाउथिला हम वक्ता सहित टेबल ऊपर सब खाइबा बसबार सब हमको डाकिबार बाबा सब बस बोला नहीं नहीं सर हम भाई माने में तले खाइबा चिंते दिस इज कॉल्ड संस्कार की नहीं बड़ लोगों को बड़प्पन क्या है वो हम बुलाते हैं यहाँ पे आ जाओ बैठो यहाँ पे आ जाओ खाली है ना चेयर खाली वो उनका बड़प्पन है तांकर बड़ मन जेटा तो आमर संस्कार कौन नहीं सर ये ठीक अच्छे आम ये बस ठीक अच्छे हाँ अब्राहम जिते पुओ नथिले इसाक जन्म हेबा आगु अब्राहम को दास जड़े थे जहाँ नाम एलियाजर एलियाजर विषय बाइबल कहे एलियाजर पुणी अब्राहम पुओ परी थिले पुणी संतान परी अब्राहम को पचार तुम पिला छुआ आमर गर्भरे जन्म होता पिला छुआ तो नहांती किंतु अच्छे गोटे पुओ अच्छे एलियाजर मोर पुओ परी तो आओ बोल एलियाजर को पचारो आप कौन अब्राहम को क्या लगते है अब्राहम रो के नांती आज्ञा मो का पुआ परी आउ से तांकर पर के संभाले मु तो संभाले एमिति कहि नांती मो अब्राहम रो दास अब्राहम पाई एलियाजर पुओ परी रिबका को घरे जेते बेले बिथुएल पचारले एलियाजर को तुम के मो अब्राहम को दास इंट्रोडक्शन देखो तो हम कौन है हुए माय प्रभु को पचार राजडल मेरा बेटा है बोल के मते पचार बेटा के बड़ पद दे देउछन्ती प्रभु की कथा एटा मु पर दास दास बोल कहया पमे योग्य नहीं अपव्यय पुत्र आपण बापा पाई पुओ से निजे निजे चेतना पाइला पर कहला मु बापा को पाक को जीबी आ कहिबी कि बापा मो तम विरुद्ध रे स्वर्ग विरुद्ध रे पाप करिछि आज आउ तमर पुओ भरी डका जीवार योग्यता मोर नहीं पुओ परी दायित्व कौन देखाई मु पुओ परी मर्यादा किसी देखाई कि तुमको तेणु करी पुओर गोटे पुत्रर जो 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 उपाधि जो जो स्टेटस मोर थिला मु मत मत लागुनी मु सेटा मु फिट हेई पारबी ता पई तुमर दास मान को जनक परी मते रखु न रखिबे की बोली गोड़ धरिबी बोली मने मने कहिकी बाहर थिले किंतु बापा कौन करले नाई पुअर उठे गोड़ ऊपर पड़लार उठाई कि आलिंगन कले पुअर स्थान एटी रे पाद पाखरे नहीं बोले
ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଥିବା କଥା କି ଆମେ ଦାସ ଦାସୀ ଅଟୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବୋଲି କାହିଁନି, ଏଇ ସାରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବେ। ପୁଣି ଏତିକି ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ସେହି ଷ୍ଟେଟସ୍ ପୋଜିସନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। କାହିଁକି? ମାନେ କାଳେ ଗର୍ବୀ ହେଇଯିବୁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ଭଲଟା ନାହିଁ, এই ପାପ ଜଗତ ଭଲଟା ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ କି? ତଥାପି ଶୈତାନ ଆସିକି କଣ ଉକସାଉଥିଲା? ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତ କାହିଁ ପ୍ରୁଭ କର, ଏ ପଥର ସବୁ ରୋଟି କରିକି ଦେଖାଅ ବୋଲାରୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗାଳି କଲେ? ନଥିଲେ କି? କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ପଥରକୁ ରୋଟି ପରି? ପୁତ୍ର ହେଇକି ବି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାବିତ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ। ଯେତେବେଳେ ପିତର କହିଲେ କି ତୁମେ ଜୀବିତ ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟ ବୋଲି କହିଲାରୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ, ସିମୋନ ବର୍ଜନ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏଇ କଥା ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପ୍ରକାଶନ ତୁମେ ପାଇଛ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବେ। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶନ, ଏଟା ଏହା ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ବୋଲି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦାସର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟତା କାହା पर है? वहां पर है। ସେ ଦାସର ରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେଲୁ कि ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ପରେ ଈଶ୍ୱର। जब तक दुनिया में है ना, ये एटीट्यूड संभाल के रखना है। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଆମେ କହିବା କଥା ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଧୌତ କରିଛନ୍ତି। बट एक्चुअली हम क्या है? काम देबुनि आज्ञा प्रभु व्यवहार कर सुନରେ गुड़े केते वैल्यू हमको मिलला। समागम तंबू पर गोटे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान रे हमको जागा मिलला। की कथा आज्ञा, सितिम गछ से रेलवे ट्रैक रो साइड को, से गंधिया नाଳ साइड को, गंधिया अलिया रे बढ़िबा गछ को आनिके पवित्र स्थान रखिछंती। की की सौभाग्य एटा प्रभु बोली। मरते दम तक जिते दिन हमरो निश्वास चलिबो से पर्यंत मानिबा कथा कि आमे अयोग्य, आमे अयोग्य, आमे अयोग्य, आमे पापी, आमे अयोग्य, निजको सब एटा कहू। और लोक पचार कौन कहबो? आमे पापी थिलु, प्रभु हमको क्षमा करी परित्राण कले, तांकर संतान रूपे हमको ग्रहण कले। निजको कहला बोले कौन को? आमे पापी, मो तो पापी। आओ प्रभु को सामना रे आसला बेले कौन कहबा? आमे पापी अछु प्रभु, तुम्हारी पादर दास अछु। से पुत्र परि ग्रहण करि सारलेनी। तथापि এই জীবন ছাড়িবা পর্যন্ত, এই শরীর ছাড়িবা পর্যন্ত এই শরীর ভଲটা নাই आज्ञा। भूल रे भी हम निजको योग्य भाभी नेलु माने गर्वर एमती गोटे स्पिरिट आसे जीवो कि आखि अंध हो जीव। ये सब कहबा रीजन कोन? माने जेते बेले प्रभु को पाइछु, प्रभु को धारण करिछु, रक्त निमज्जित वस्त्र, हैं, शुभ्र सूक्ष्म वस्त्र। वाओ! अंदर क्या है? उल्लंघता, जहां हमको मने पकाए हम अंदर एक्चुअली ठीक नहीं है।
प्रभु सिना गुड़े देले नोएले कौन ही था मोर बोले भाभी मारो अंदर का जो लज्जा अवस्था अच्छी ना मोरो आश्चर्य बार नहीं के बेबी कितना अच्छा कपड़ा पहना है अंदर हम क्या है हमको पता है जो हमें अच्छा नहीं लगता निज को भी बोल लगे नहीं हम निजे भी शेम फील करू निजे भी लज्जित लागे एवं हमें हम तो ये अंदर जो है ना हमें କରିଥିବା ସବୁ ପାପ ଏବେ ଯାଏ ଆମ ଠାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝାଏ କେବେ ବି ବଳବାନ ହେଇଗଲି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାହା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ରଖିଛି ଯାହା ଶୈତାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରଖିକି ଶୈତାନ ଆମର ଦୋଷ ସବୁ ବାହାର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଉଛ ଏ କେମିତିଟା ତମେ ଜାଣିନ କି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ନାଁରେ କଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରିଛି ତ ସେ ତମର ପିଲା କେମିତି ହେବ ମୋର ପିଲା ହେବା କଥା ଦାବି କରିବ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଆମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ରଖିକି କଣ କଣ କୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ସେ ତାର ଭିତରେ କଣ ଭିତରେ ଦେଖେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ पर प्रभु शैतान को धमकाई कि हमको बचाउथिला बेले हमें गर्व देखाइला केमिति हेबो एतिकी टेंशन कोन पे हेउछि हमको लुचाई कि हमको छुपाई कि हमको आच्छादन करके हमको लुचाई कि हमको गुड़ाई के रखिबा दरकार कोन माने ए पाप शरीर ए पर्यंत हमें छाड़िनु जेउ दिन पाप शरीर छाड़ी देबु घोर बर जेउ वस्त्र आदम हराइले ताहा जेउ दिन में पुनर्बार आमे धारण करिबु आज्ञा आओ से दिनों लुचाइबा दरकार किछ नहीं छुपाने के लिए कुछ रहेगा भी नहीं एक्चुअली से ही दिनों को कहती सिद्धता परफेक्शन आज आम पवित्रीकृत हो धार्मिक गणित बट वी आर नॉट परफेक्टेड सिद्ध हेनु आम घर काम चलु है कि आज्ञा है कि आज्ञा ना आज्ञा अच्छे कम काम बाकी अच्छे काम पर आम देखो सब हो तो नाइट फिनिशिंग है नहीं बोलती कहीं कहीं गृह प्रतिष्ठा कहीं करूना हाउस डेडिकेशन इनॉग्रेशन कहीं ना आगे किस टाइम परफेक्शन सब काम होने के बाद जाके हम लोग प्रवेश करते हैं वैसे मंडली सिद्ध है आवश्यक जो दिन कि शैतान पाखर और किछि उपाय नथिबो आम उपरे दोष देबाकू ए परित्राण ठारू आरंभ करी सिद्धता पर्यंत एटा गोटे प्रोसेस अटे यज्ञ वेदी प्रांगण रे थाए प्रक्षालन पात्र प्रांगण रे थाए एई तीनटा जिंस पवित्र स्थान रे थाए आओ एई नियम सिंधु को महापवित्र स्थान रे थाए तो आम मान जर्नी कोठरो स्टार्ट हेछि माने एठरो स्टार्ट हेछि यज्ञ वेदी क्रूसो पाखरो स्टार्ट हेछि प्रक्षालन पात्र बाप्तिस्म ठार स्टार्ट हेकी पवित्र स्थान रे आसीछु आमे आमर सौभाग्य वर्तमान महापवित्र स्थान को जीवाटा यहाँ से शुरू कर कर वहां पर जाना है पवित्रता प्रोसेस अटे जाना है यात्रा आत्मिक यात्रा माने कौन मिश्र किना पर्यंत यात्रा एटा राइट नाउ कुछ नहीं होता राइट नाउ पवित्र परित्राण पाइछु हमें राइट नाउ क्षमा पाइछु हमें कहले कि नहीं स्कूल रे एडमिशन पाइबाट अलगा ग्रेजुएट है कि बाहरी बाट अलगा केते वर्ष लागे को स्कूल 10th क्लास पर्यंत थाए आ को स्कूल रे प्लस 2 भी थाए 12th पर्यंत थाए तो यू एलकेजी रे नर्सरी रे जॉइन करिकी इंटर पर्यंत प्लस 2 पर्यंत स्कूल टाइमिंग्स
ଆମର ଜମାନାରେ ଲାଗି ଯାଉଛି କି? ଲାଗି ଯାଉଛି। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟକ୍ ହଉଛି। ଓକେ, ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଆସିଲା। ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଓକେ, ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 12th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ତ +2 ବି କଲେଜ କୁ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଜୁନିୟର କଲେଜ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇ କ୍ଲାସେସଟା 12th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ଭାବିଲି 12th ମାନେ ସରିଲା ଆଉ ପଢିବାଟା ନଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ସେମିତି ନର୍ସରୀରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଉ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେବାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡିଗ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଲଗା, କଲେଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଲଗା। ସେମିତି ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଥାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ପଡିଥାଉଛି, ପ୍ରଭୋଜ ନେବାକୁ ପଡିଥାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଉଛି, ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିଥାଉଛି ରହିଥାଉଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ରହିଥାଉଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇସବୁ ସହଭାଗିତା, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ଗୀତ, ବର୍ଷିପ, ଏଟା ସବୁ କଣ? ଏଟା ଡିଭୋସନ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡିଭୋସନ। ଭଜନ ନୁହେଁ ଏଟା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ଦିନେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ନାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 କେତେ 3। ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। Praise the Lord. ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। What is ବୃଦ୍ଧି actually? ଗ୍ରୋଥ ମାନେ କଣ? ଏଫିସି 4:16 ପଢ। ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣାର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଅଛି। 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। କୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ପୁଣି ସେ ବୃଦ୍ଧିଟା? 13 ପଦ। ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ହେଲା କି? ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବିବାହ କରିଦେବୁ କେଲେ? ପଢୁ ନାଇଁ,
ପଢିବ ବଢିବ ପଢିବ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢାରେ ନାଇଁ କେ ଜଣ ଆସିଯାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କଣ କହିବେ ଘରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛି କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁନି ପଢୁଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେଇନି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢା ସରିଯିବ ଗୋଟେ ଏଜ କୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖୋଜିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚିନ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ आरंभ कर सिद्धता मीन्स दैट शादी करने का एक उम्र आ गया बच्चे बड़े हो गए शादी कराना है दैट इज कॉल्ड सिद्धता तो से पर्यंत झील कौन है पुओ झील बढ़िया दरकार मानसिक भाव शारीरिक भाव तो आज मंडली सिचुएशन कौन माने परित्राण पाई जन्म ईश्वर राज्य एई मंडली आत्मिक भाव बढ़िबार अछि वृद्धि पाइबार अछि सिद्ध हेबो आ जो दिन सिद्ध हेबो से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सहित विवाह से अपना कन्या को नहीं जीवा को आसीबे तो यही सब गोटे प्रोसेस गोटा यहाँ से शुरू कर यज्ञ वेदी ठारू आरंभ करी नियम सिंधु को पर्यंत तेलुगु रे यज्ञ वेदी को बलिपीठम बोली कहिबे आउ नियम सिंधु को ऊपर जो पापाच्छादन अछि ताहा को तेलुगु रे करुणा पीठम बोली कहिबे तो जनरली कहती बलिपीठम से शुरू कर करुणा पीठम तक जाना है जिंदगी वाओ ये एक प्रोसेस होता है परिवर्तन पाई गलो आउ कि चिंता नहीं आमे आम बुकिंग है गला आगे मन पळाइबू नहीं प्रस्तुतिकरण गोटे रही विश्वास को परित्राण को साक्ष्य को पवित्रता को धार्मिकता को धरी रखिबार गोटे युद्ध रही एठू को जीवा पाई बाट संकीर्ण पथ से बाट रे ही चलीबार बाट हरा हेबार नहीं मझे परित्राण हराई बसबार सुजोग संभावना अच्छी मझे लक्ष्य भ्रष्ट हो जीवार संभावना अच्छी मझे पथ भ्रष्ट हो जीवार संभावना सुजोग भी अच्छी केयरफुल 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 कहीं बोले यही पाप शरीर रे अच्छी कहीं बोले एबे जाई पाप जगत रे अच्छी कहीं कोविड टाइम रे मेडिकल रे सब डॉक्टर माने पीपी किट पिंधिकी बुलुथिले भितरे पेशेंट मान सहित डील करिवार अछि यार पेशेंट भी सुस्थ हेबार अछि निजको से रोग नो धरिबार अछि तो कौन करिवार प्रबल गरम को प्रबल खरा को हैं निजर ड्रेस पिंधिकी ता ऊपर डॉक्टर रो यूनिफॉर्म पिंधिकी ता ऊपर पीपी किट पिंधिकी ताकर मास्क रे बड़ो मास्क रे गुड़ाई की किमिति हेइथिबे भितरे आगे परे देखला बेलको ड्यूटी सरला परे माने पीपी खोली की पूरा केते झालो नालो ही की भिजी की पड़ी थिले एमिति से फोटो जाको देखिले भाबिली समस्त छुट्टी हेई गला समस्त वर्क फ्रॉम होम हेई गला स्कूल छुट्टी कॉलेज छुट्टी ड्यूटी छुट्टी ऑफिस छुट्टी दुकान छुट्टी सब छुट्टी कर्फ्यू डॉक्टर मानकर छुट्टी नथिला डॉक्टर मान पुलिस मानकर छुट्टी नथिला हाँ डॉक्टर मानकर सब डेंजर थिला कि जो रोग जो लोक मैंने मरवा को आसंती चारिआडे हॉस्पिटल रे से मानको भितरे बुलिबार अछि बंची थिबार अछि ए पाप जगत रे में सेमिति अछि आ परित्राण और जीशुकर रक्त पवित्रता यही सब आम पीपी किट परि अटे हैं
ଖୋଲି ଦେଇ ନା ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ମଝି ମଝି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଦେଖ ତ ସେଠି। ସେମିତି ବହୁତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ମରିଗଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରୁ କରୁ ମରିଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କରିକି କେମିତି ହେଇକି ସେ ଭାଇରସ ଟା ପଶିଗଲା ଭିତରକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସେମିତି ପାପ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ we are always endangered to sin. We are କଣ କହିବେ ସେଟାକୁ? Praise the Lord. ସେ threat ସବୁବେଳେ ଥିବ ଆମ ଚାରିଆଡେ। କେବେ ବି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖାଇବାନି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଛାଡିଦେଲେ ନ ଛାଡିବୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି? ନା। ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଠୁକରେଇକି ପଳେଇବୁ ନା କଣ ତାର ଏମିତି ହେବନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ କି? ପିତର ତ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆକୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନା, ମରିଯିବି, ବେକ କାଟି ହେବି, ତମକୁ ବେଚାରା ସିନସିୟରଲି କହୁଥିଲେ ବେଚାର ପିତର। ନା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କାହିଁକି ଛାଡିବି, ଦୁନିଆ ଛାଡିକି ଆସିବି ତମ ପଛରେ, ଜାଲ ଛାଡିକି ଆସିଲେ ତମ ପଛରେ। ସତରେ ସିନସିୟରଲି ପିତର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରଲାନି ସେ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫସିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଗଲେ ପିତର। ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ହାଲତ ଏମିତି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସିତିମ କାଷ୍ଠ ସୁନାରେ ଯାହା ଗୋଡାଇଲେ। ସିତିମ କାଷ୍ଠ କୋଉଟାକୁ ବୁଝାଏ? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର प्रकृत नेचर को बुझाए, असली नेचर। हम अंदर क्या है आपको पता है, हमें भी पता है नहीं? तथापि कहीं प्रभु हमको रागु नांती, से हमको से अलियारू काढ़िकी धोईकी सफा करिकी सुनारे मोड़ी छंद। व्हाट इज सुना? प्रभुंकर अनुग्रह। फर्स्ट थिंग इज ग्रेस, देन परित्राण। यीशु ख्रीस्ट निजे ख्रीष्टों को धारण परिधान करिछ। वाओ, ये सब सोना को तो बुझाए। कहीं सेतिम गाछ केते पैसा पड़िबो? नुआ पैसा के किणवे भी नहीं। ए काठरे बनाई छंती के टेबुल, रोड साइड को सोफा फोफा बिकुथिबो नहीं, पची जाइथिबा काठरे बनांती। केबे किणले कि नहीं आपण? ना आमे भलो शॉप को जाओ, ब्रांडेड आमे किणु। रोड साइड, रोड हमर रोड साइड जीवन, हमर जिंदगी ना रोड साइड के जिंदगी है, बेकार वाला। तुच्छारे गोटे नथिबा गोटे सस्ता काठ को एमिति सजाई कि सोफा बना कि बिकंती रास्ता पदारे। जानछन्ते आपण माने? सेमिति एटा सुनारे गुड़ाइले बोली मूल्य मिलला। परित्राण पाई नथिले राजीव नाल को के पचारि थांती कि नुआ पैसा को प्रभु परित्राण देले बोली, पवित्र आत्मा देले बोली, अनुग्रह देले बोली। आपण मान को जदि प्रभु सेमिति करि न थांते तो आपण को के पचारि थांती कि आज आमे भी आप कहा कहा को पचारि न थांतु। आप कौन, आप कौन, आप कौन, आप कौन? कोई किसी का नहीं। काहे के एमिति हेलु ख्रीष्टों को ठारे एई वस्त्र हराओ नहीं, ख्रीष्टों को हराओ नहीं, पवित्रता हराओ नहीं, धार्मिकता हराओ नहीं, परित्राण हराओ नहीं। काहे कि माने एटा सब प्रभु फ्री रे दैछथि हमको। आमे कोटी टका खर्च करले मध्य पवित्रतार वस्त्र किनी पारि न थांतु, परित्राणर वस्त्र किनी पारि न थांतु, हैं, अनुग्रह किनी पारि न थांतु। सब फ्री का दिया हुआ है, सस्ता बोली भाबो नहीं। शैतान चेष्टा करिवो आमर उल्लंघ प्रकाश करिबा पई। उल्लंघता देखा न जा। प्रभु कहउछन्ते वस्त्र रक्षा कर आम्भे शीघ्र चोर परि आसीबु, लुचिकी आसीबु, सीक्रेटली आसीबु।
ଅମକ ଟାଇମରେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତୁମେ ରେଡି ହେଇକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚୋର ପରି ଆସିବି, ଜଣାଇବିନି କେତେବେଳେ ଆସିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବି କିଏ ଜାଣେ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲୁଙ୍ଗିରେ ନ ଦେଖିବି ଦେଖ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସରେ ନ ଦେଖିବି ଦେଖ, ବାନିୟନରେ ନ ଦେଖିବି। ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କର। ଟେକ୍ କେयर ଅଫ योर ड्रेस। କାହିଁକି ମାନେ अंदर का उल्लंघता ओपन न हो, गुड़ाई रखिबार अछि। कवर। अंदर भी हम पापी का केबे भी भावो नहीं। ଯେଉଁ ଦିନ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ ସେଇ ଦିନ ପୁରା କପରା ସିଦ୍ଧତା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ବାକିଟା କାଲି ଶୁଣିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।